गाड़ी कौन जो हल कौन बुल हाँ कटक कुआड़े माछ के जाइल जाइल माछ पड़े आसुन जा चल खबर आम गाँव सब पुराणा लोक पुरुखा लोक भल सब ना एथर केते टका खर्च होइछि ए फार्म 10 लाख होया लोन अच्छी थर ना हाँ तुम गाँव बैंक सांग मैंने मांस पानी बाहर बंद ताको आउटे गोलई पुणी आके घोरे देवा सांग मैंने एबे तरकारी रेडी होगा आम गरम मसला पकई देकी घाटी दवा एबे तरकारी रेडी एबे खाइबा जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आउ आपण मैंने केमिति अछंती लगुच आपण मैंने भलरे थे मु भी भलरे अच्छी आज रनिंग तो आसती बंका भी आसला मो सांगे चला भी सरीगला झाड़ जोर बोची खरा बहुत टाण हो देखा आज ब्लॉग कौन आज तो शुक्रवार देखा कौन हो आमिष बार देखा स्पेशल कौन हो फॉलो मी गाड़ी कौन जो हल कौन बुल ऊपर बिल ऊपर बिल ऊपर बिल हाँ कटक कुआड़े माछ के जाइल जाइल माछ पड़े आसुन जा चल खबर आम गाँव सब पुराणा लोक पुरुखा लोक भल सब ना बापांकर गोटे बाबूंकर गोटे गुण जिते जो कथा टाइम कह से कि करेक्ट कहदे बाबू ना टाइम कईटा 9 परफेक्ट आउ देह पा भल रोनी टाइफॉइड मासिक बिल देखिए तथापि तादेह बिल को जाऊच ना बिल जाए बिल देखे बिल जाए मास 5 चाषी सब चाष पर ध्यान जोर देह खराब हो कि भल हो देखा टे बुली आसी गले काली मास पड़े बिल खराब आउ सब ठीक है ओहो ये सांग मैंने गोटे कुकुड़ा फार्म है आज विजिट करिया देखिया कुकुड़ा फार्म कौन हो कहीं भुकुच है बड़ फार्म गोटे है एथर केते टका खर्च होइछि ए फार्म 10 लाख होया लोन अच्छी थर ना हाँ तुम गाँव बैंक सांग मैंने शुक्रवार माछ धरिक आनी तोरी माछ चूना माछ भजा हो खिया हम देसी चूल्हे रोषे हो भल कथा साइज चूना माछ कि देखते गाँव तोरी सांग मैंने आज आम देसी चिकेन करवा तापाई नवा रसुण अदा पियाज लंका ताको मिक्स कर बाटिबा तापर देखिबा कौन होची आगु सांग मैंने फास्ट चुली की लगेइबा तापर कड़ई की बसैबा सांग मैंने कड़ई बसई तापर तेल पकेबा आज देसी चिकेन पूरा स्पेशल हम कड़ई गरम हो गला तापर तेल भी गरम होला तापर सांग मैंने ये देखो पियाज रसुण लंका मिक्स एक बटा है ताकू गरम कड़ई रे दबा जीरा टिके पकई मसला को भल कि देद मसला देकी कषिया मसला को पूरा ब्राउन होगा पर्यंत कषिया
ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ତା ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷିବା। ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ କଷିଲେ ସିଝିଲେ ଭଲ ହେବ ମସଲାଟା। ମସଲା ଯେତେ ସିଝିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ମସଲା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଭଳିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତେଜପତ୍ର ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଷିବା ଭଲ କିନା। ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ, ତାକୁ ଭଲ କିନା କଷିବା ହଳଦୀ ପକାଇକି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା, ତାକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ମାଂସ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ କିନା କଷିଦେବା। କଷି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଳୁ ବି ଅଛି, ଆଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧୋଇକି ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଂସ ପାଣି ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଛି ଜାଣିବ ମାଂସ ଠିକ୍। ପାଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। କଷିକି ତାକୁ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମାଂସ ବି ତା ଦେହରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ମରିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପାଣି ମରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଥର ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ମସଲା ସିଝିଲା, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରଖିବେ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, ମସଲା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଖାଇବା। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲା।